کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ، نیکی کی راہ پہ لانا۔ دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے، دیکھتے رہیے۔ ہے آج جشن آمد سرکار 400، دنیا میں آج نبیوں کی سالار آ گئے، خوشیوں کے لمحے آ گئے، دیوان جھوم اٹھے، عیدوں کی عید آ گئی، سرکار آ گئے، سرکار آ گئے۔ میں تو کہتا ہوں ہر مسلمان کو یہاں پہ آنا چاہیے، بلکہ کراچی میں پاکستان میں جو رہتے ہیں سب کو یہاں پہ آنا چاہیے۔ ہم بیرون ملک سے آ سکتے ہیں تو وہ ادھر سے نہیں آ سکتے، یہ تو ان کے نہر بہ رہی ہے نا، وہاں ڈبکیاں لگائیں، اپنا آپ کو صاف کریں، پاک کریں، اور نیکی کی خوب خوب دعوت دھومیں بچائیں، دعوت اسلامی یہ ہر طرف اس کی دھوم مچی ہو، یہ بیرون ملکوں میں اس کی جو دھوم مچی ہوئی ہے۔ غیر مسلم جوک در جوک جو ہے دعوت اسلامی کا حصہ کیوں بن رہے ہیں؟ کیونکہ حضرت عطار کا جو کردار ہے، آپ کی جو وہ ہے انداز بیاں ہے، اخلاق کی تعلیم، کوئی بھی مسلمان ہو اس کو اس کی دل آزاری نہ کرنا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو مائل کرنا۔ ماشاءاللہ امیر علیہ سنت ہمیں نماز کا درس دے رہے ہیں، درود پاک کا درس دے رہے ہیں، الحمدللہ ہمیں شریعت پہ چلنے کی ہمیں تاکید کر رہے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ بڑا پیارا دعوت اسلامی کا جو تبلیغ کا سلسلہ ہے، ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے سنتوں کے پیکر بار رہے ہیں، نوجوان سنتوں کے پیکر بار رہے ہیں، تو یہ مرشد کا فیضان ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آمد کا مہینہ ہے، اپنے گھروں کو سجانے کے لیے یہاں پہ مکتبۃ المدینہ سے جھنڈے لینے کے لیے آیا ہوں۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز کی سجاوٹ دل کو بھاتی ہے الحمدللہ، ہر سال نئے انداز کے ساتھ سجاوٹ ہوتی ہے الحمدللہ، اس سال جو باہر کی سجاوٹ ہے دل کو مزہ آ جاتا ہے الحمدللہ۔ سجاوٹ تو باقی دوسرے علاقوں میں سستی ہے، مگر باپا کے یہاں تھوڑی الگ ہے، یہاں فیض بھی ہے نا باپا کا، باریں بھی ہے، ہر چیز ہے۔ مجھے شروع سے پسند ہے، بچپن سے چھوٹا سا ہوں، جب سے میں آتا تھا ہمیشہ آیا ہوں، آج بھی میں آیا ہوں، کیونکہ مجھے شروع سے بہت پسند ہے، اس کی لائٹنگ بہت پسند تھی، یہاں کا رہن سہن مجھے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ الحمدللہ جیسا یہاں پہ سجاوٹ ہوئی ہے نا، دنیا میں کہیں مثال نہیں اس کی ملتی۔ بڑا دلکش ایک جو ہے مدینے کا ماحول یہاں بن جاتا ہے۔ کسی دیوانے نے کیا خوب کہا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا۔ یہ وہ ماہ ہے جس دن اللہ رب العالمین نے نور مبین کو دنیا میں اتارا ہماری ہدایت کے لیے، اور ان کا جشن نہ منائیں تو پھر کن کا جشن منائیں؟ آقا کی آمد، دلدار کی آمد، طہ کی آمد، یاسین کی آمد، آقا کی ولادت، آقا عطار کی آمد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا، اور جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، درود شریف کا دم کیا ہو پانی پینا وغیرہ، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں
जबकि एतिकाफ की नीयत की हो। अगर एतिकाफ की नीयत नहीं थी, इफ्तार करना है मस्जिद में, खाना है, तो ये नहीं हो सकेगा। अलबत्ता आप एतिकाफ की नीयत कर लीजिए और आप इफ्तार वगैरह पहले करने। ये याद रहे कि खाने पीने के लिए नियत करेंगे तो सवाब एतिकाफ का नहीं मिलेगा। मुनासिब यह है कि पहले से ही सवाब के लिए एतिकाफ की नियत कर ली जाए। और अब अगर खाने के टाइम पर ही करें तो फिर मुनासिब यह है कि एतिकाफ की नियत सवाब के लिए करें और कुछ जिक्र दुरूद कर लें, चाहे तो 12 बार दुरूद पाक पढ़ लें। और अब चाहे तो खा पी लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आज 1444 से हिजरी के माह रबी उल अव्वल शरीफ की तीसरी शब है, तीसरी रात है, थर्ड नाइट। रिसाला ज़ियाद दुरूद सलाम पेज नंबर 2 से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 3। जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें बेचता और उसके नामा आमाल में 10 नेकियां लिखता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरा चांद रात से जारी है। आप सवाल कीजिए, सवाल का जवाब वो भी बिस्वाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं। बंद पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए, मुझे आए मैं शाय करता, अपने मौके पे बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। أريد أن أسأل إلى مرشدنا يا مرشدنا، عادة في بلادنا نحتفل بذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 4 أشهر، يعني تبدأ من شهر ربيع الأول حتى نهاية جماد الآخر، فهل يجوز ذلك؟ شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ انڈونیشیا کے عیسائی بھائی کا سوال ہے کہ ہمارے انڈونیشیا میں ربیع الاول شریف، ربیع الاخر شریف، جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخری، ان 4 مہینوں تک یہ جشن ولادت منایا جاتا ہے۔ تو غالباً سوال میں یہ بھی حصہ ایسا کرنا کیسا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن جو ہے، یہ تو صحیح بات ہے کہ سارا سال، ہر روز، ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر گھڑی، ہر لمحہ منایا جائے تب بھی کم ہے۔ حضرت مولانا حسن رضا خان بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا، جان حسن تم پہ فدا ہو۔ دیکھیں اتنے احسانات ہیں تو جن کا جتنا احسان زیادہ اس کی یاد زیادہ کی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ہمیں نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یہ مقطع ہے کسی کلام کا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ تو ہر وقت ان کا ذکر ہوتا رہے۔ تو 4 مہینے تو تھوڑے، سارا سال ہو تب بھی کم ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ اچھا رواج ہے انڈونیشیا میں کہ چلو 4 مہینے یہ جشن ولادت انہیں خصوصیت کے ساتھ مناتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ربیع الاول شریف کے دنوں میں خاص کر جشن ولادت منایا جاتا ہے،
और मखसूस दिनों में। इनके यहाँ माशाअल्लाह मदीना बहुत अच्छा काम है, अल्लाह करे कि और इसमें बरकत मिले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तमाम हो गई मीलादे अंबिया की खुशी, तमाम हो गई मीलादे अंबिया की खुशी, हमेशा तेरी बारी है बाहर बेदारी, हमेशा तेरी बारी है बाहर बेदारी। सुभान अल्लाह। मेरा अमीरुल सुन्नत से ये सवाल है कि आप बिलखुसूस पाकिस्तान में सारे त्यौहार क्यों बनाते हैं, जिस तरह रब्बिल अव्वल, रमज़ान शरीफ, शब बारात, शब कदर वगैरह। आप बाहर ममालिक भी होते हैं तो आप पाकिस्तान आ जाते हैं। मैंने बाहर रमज़ान भी मनाया है, बकर ईद भी मनाई है, मीठी ईद भी मनाई है, और भी पता नहीं शब बारात भी की है। तो बाहर भी मैंने किया, अलबत्ता ज़्यादातर मैं पाकिस्तान में मनाता हूँ। पाकिस्तान में एक इसका माहौल बना हुआ है, एक तो इसमें ज़रा सुरूर ज़्यादा आता है, दूसरा ये कि इसमें नेकी की दावत देने का ज़्यादा मौका मिलता है, और इस तरह भाई भी एक तादाद है जो मेरे आने पर खुश होते हैं। एक करीना बिल्कुल वाज़ेह है देखने वाली। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे मतलब ऐसे असबाब हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये खास जो त्यौहार है इस्लामी मनाने को दिल करता है, मैं हाजिर हो जाता हूँ। बाज़ वक़्त साहिब भाई सरार करते हैं, यूँ भी हाजिरी का सबब होता है। जैसे पिछले बार मैं बाहर मुल्क में था, लेकिन वो निगरान शुरा भी इत्तेफाक से वो आए हुए थे, तो इन्होंने कहा 27वीं रात कराची में करो, और इनफरादी कोशिश की तो यूँ तरकीब बनी। इसी तरह शब बारात की भी तरकीब बनी। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सवाल अर्ज है कि बेवजू महफिल मिलाद च शिरकत करना या नात शरीफ पढ़ना ये दुरुस्त है या नहीं, जवाब इरशाद फरमा दो। दुरुस्त है, जायज़ है, अलबत्ता बावजू हो तो ज़्यादा इसका नफ़ा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा सवाल आपसे ये है, ईद मिलादुन नबी की महफिल में मिठाई तकसीम करना सही है या कुछ और भी कर सकते हैं? हदीस पाक में है, हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपने भाई को मीठा लुक़मा खिलाएगा उससे मैदान महशर की कड़वाहट दूर कर दी जाएगी। हवाला हिलियतुल औलिया जिल्द 3 पेज नंबर 63, हदीस पाक नंबर 3174। मिठाई तकसीम कर सकते हैं, और फिर खाना भी तो हमारा खिलाया जाता है, शरबत पिलाया जाता है, ठंडा पानी पिलाया जाता है, जुलूस में हर तरह की चीज़ें जश्न विलादत के मौके पर तकसीम हो रही होती है। तो जो मतलब आप हस्ब तौफीक बांट सकते हैं तो बांटें, ना बांटें तब भी कोई गुनाह नहीं है, बांटेंगे तो सवाब मिलेगा इखलास होने की सूरत में, और अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम होगा, सवाब मिलेगा। वाहवा के लिए होगा, लोगों को दिखाने के लिए होगा। रियाकारी ये जहन्नम की हकदारी है, जैसी नीयत वैसी मुराद। वो किसी ने लिखा था जश्न विलादत के मौके पर मिलाद शरीफ में लोग लड्डू तकसीम करते हैं, और ये भी
गिरा गुजरता है, खर्चा हो जाता है। और आका के दीवानों की शान तो ये रही कि वो सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। याद हज़रत का शेर है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब पर्दे से जाहिर किया गया, पर्दा हटाया गया, तो औरतें जो थी मिस्र की वो जमा थी, जुलेखा ने जमा किया था, जो जुलेखा को ताना करती थी कि तुम इन पर क्यों मतलब आशिक हो गई हो। तो उन्होंने कहा कि एक महफिल जमा की, फिर सबको लीमू या बूटी हाथ में दी, छुरी दी, और फिर यह कि अचानक वो पर्दा हटा दिया। औरतों ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जलवा देखा, ये बड़े हसीन थे, तो एकदम मतलब इनके जलवों में खो गई, और साथ ही ये आर्डर हुआ कि लीमू पे छुरी चला दो। उन्होंने सबने अपनी अपनी उंगलियों पे छुरी चला दी, इनको होश नहीं था। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, उसने यूसुफ यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट दी, और या रसूल अल्लाह आपकी भी क्या शान है, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। आपकी शान ये कि यहाँ हुस्न को देखकर नहीं बल्कि आपके नाम पर उंगलियां नहीं बल्कि सर कटाए जा रहे हैं, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। जब हुस्न था उनका जलवा नुमान वार का, नौ क्या होगा जब हुस्न था उनका जलवा नुमान वार का, आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, तो दीदार का आलम क्या होगा, दीदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। या सीधी मैं अबू जमाल मोहम्मद बिन रज़ा तालिब मदनी चंगसरी से अर्ज़ कर रहा हूँ, आपको माह रबीउल अव्वल शरीफ की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करीम आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का खास सदका अता फरमाए और हमें भी आपके सदक़े में अता फरमाए। या सीधी एक सवाल करना था, अगर कोई शागिर्द अपने उस्ताद को इतर तोहफे में दे तो क्या उस्ताद का ये लेना भी रिश्वत में आएगा या इतर तोहफे में ले सकते हैं? जज़ाकल्लाहु खैरा। अगर कीमती इत्र दिया, इम्तिहान भी चल रहे हैं या वो खुद मुमतहिन है, तो उस्ताद पर्चा चेक करेगा, पता है उसको। ये अगर इस तरह के मामलात हैं और यूं देर आई है ताकि मुझे मतलब मेरे को नंबर उस्ताद ज़्यादा दे, मुझे कमज़ोरी हो तो चला दे, इस तरह तो ये रिश्वत कहलाएगी, वरना ये हर सूरत में रिश्वत नहीं होती। ऐसे मौके पर देने को मज़ीन तोहमत भी कहते हैं। ऐसे शख्स को देना कि अभी फ़िलहाल उसको मतलब बाज़ औक़ात ये होता है कि ज़रूरत पड़ी नहीं होती लेकिन दी जाती है कोई तोहफ़ा वगैरह, उसको मज़ीन तोहमत, तोहमत की जगह बोलते हैं। और मज़ीन तोहमत से, तोहमत की जगह से बचना ये वाजिब होता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक सवाल ये आया है कि क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपना मीलाद शरीफ मनाना ये साबित है? इस तरह के वाक़यात हदीसों में हैं, रिवायतें हैं। मीलाद जैसे अब मुरव्वजा अंदाज इस वक्त जो हम मना रहे हैं वो अंदाज तो नहीं है, लेकिन ये कि अपनी विलादत का जिक्र इस तरह, मसलन ये कि हर पीर शरीफ को रोज़ा रखते थे। जब पूछा गया तो कि ये अब हर पीर को क्यों रखते हैं रोज़ा, इरशाद जो फरमाया उसमें ये भी था
फीह वुलिदतु, कि इसी रोज यानी पीर के दिन मेरी विलादत हुई, मेरी बर्थ हुई। तो गोया हर पीर को रोजा रखकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मिलाद मनाया करते थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलान नबूवत के बाद अपना अकीका किया था। हज़रत अल्लामा मोहम्मद बिन यूसुफ सालेही शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दरअसल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका तो आपके दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी पैदाइश के 7वें दिन ही कर दिया था। और अकीका चूंकि दूसरी मर्तबा नहीं होता, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका करके लोगों को खाना खिलाने वाला ये अमल इसके शुक्राने में था कि अल्लाह पाक ने आपको रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और इसलिए भी था कि आपकी उम्मत इस पर अमल करे। सुबुलुल हुदा व रशाद में मजीद आगे लिखा है, ये फरमाते हैं लिहाजा हमारे लिए मुस्तहब है कि हम मिलाद के इज्तिमाआत करके लोगों को खाने खिलाकर खुशियां मनाकर और दूसरे नेक काम बजा लाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद यानी आने और विलादत यानी बर्थ पैदाइश पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। हवाला सुबुलुल हुदा व रशाद, जिल्द पहली, पेज नंबर 327, दारुल कुतुबुल इल्मिया, बैरूत। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आने वाला है वो प्यारा दोनों आलम का सहारा, आने वाला है वो प्यारा, आने वाला है वो प्यारा, आने वाला है वो प्यारा दोनों आलम का सहारा। काबे का चमका सितारा, आमदे शाहे अरब है मरहबा, बोलो मरहबा मरहबा, झूम के बोलो मरहबा मरहबा, झूम के बोलो मरहबा। मोमिनो वक्ते अदब है आमदे महबूब रब है, मोमिनो वक्ते अदब है आमदे महबूब रब है, चाहे आदाब तरब है आमदे शाहे अरब है मरहबा, बोलो मरहबा मरहबा, झूम के बोलो मरहबा मरहबा, झूम के बोलो मरहबा। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, रसूल की आमद मरहबा, बोलो नूर की आमद मरहबा मरहबा, बोलो मरहबा मरहबा, झूम के बोलो मरहबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक सवाल ये आया था कि जब कोई तहरीर लिख रहे हों या मजमून लिख रहे हों तो उसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम पाक अगर बार बार आए तो क्या हर बार दुरूद पाक लिखना होगा? एक बार लिखा तो वाजिब तो अदा हो जाएगा, लेकिन उलमा का इसमें इख्तिलाफ है। बाज़ के नज़दीक तो बार बार जब भी नाम मुबारक आएगा तो दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब है। तो वैसे अगर बार बार पढ़ें तो बड़ी सआदत है और ना पढ़ना बड़ी महरूमी है। इस तरह लिखने में भी हर बार लिखना चाहिए, बड़ी सआदत की बात है, बड़ी फजीलत है। और किताब में जब तक ये लिखा रहेगा दुरूद पाक, अल्लाह के मासूम फरिश्ते रहमत भेजते रहेंगे। तो बड़ी यानी कि जैसे बुखल बहुत किया जाता है, स्वाद लिखते हैं वो भी आधा, सलाम लिखते हैं। तो
تو اس طرح یہ شارٹ فارم جو ہے مخفف بولتے ہیں اس کو شارٹ فارم. تو یہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ اس کے بجائے سواد لکھنا سلعم لکھنا تو یہ مخفف یہ شارٹ فارم لکھنا یہ حرام ہے. پورا لکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم اتنا لکھ دیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے ایک اور سوال آیا ہے کہ دوران دعا بندے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ کیا آسمان کی طرف دیکھ سکتے ہیں دوران دعا؟ آسمان کی طرف دیکھنا دعا کے دوران میں سے کہ نگاہیں اٹھانا یہ فضائل دعا جو اعلیٰ حضرت کے والد صاحب کی کتاب ہے اس میں تو لکھا ہے کہ نگاہیں یعنی کہ زوال بصر کا خوف ہے. یعنی نگاہ جو ہے اس کے چلے جانے کا خوف ہے یا کمی کا خوف ہے چلے جانے کا خوف ہے. تو دعا بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھا بھی نہ جائے بلکہ وہ یعنی کہ ایک دنیاوی مثال میں دوں کہ ہم اگر کسی افسر کے پاس جائیں کسی وزیر کے پاس جائیں کوئی اپنا کام لے کر تو اس سے کس طرح بات کریں گے؟ سر پلیز ہے نا. اور نہ ادھر دیکھیں گے نہ ادھر دیکھیں گے. اب آپ بولو کہ سر پلیز تو کیا خیال ہے آپ کا کام ہوئے گا؟ آپ کریں گے نہیں سوال ہی نہیں ہے. بڑا ٹھیک ٹاک ٹپ ٹاپ کر کے آپ وہ اس سر چاہے وہ سراپا شر ہو اس کی خوشامد کریں گے. تو میرا رب تو رب ہے ہمارا ہے نا. تو اس سے جب ہم مانگتے ہیں تو ایک تعداد ہے جو ناخن دیکھ رہی ہوتی ہے ادھر ادھر دیکھ رہی ہوتی ہے بالکل. پھر بولتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. تم نے مانگا ہی کبھی یار. تو مانگنے کا بھی تو مطلب انداز ہو شعور ہو اور جس سے جتنی بڑی شخصیت ہوگی جتنی بڑی ہستی ہوگی اتنی بڑی جس کی شان ہوگی اتنا اس کے ساتھ عاجزی سے پیش آنا. دنیا میں تو یہ دستور ہے بلکہ مطلب خالی فنڈ لینے جاتے ہیں نا چندہ لینے جاتے اس کو بھی سر سیٹ صاحب ماشاءاللہ انشاءاللہ اس کی خوشامد کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہ جس رب سے مطلب کیا نہیں مل رہا چندہ سیٹ کیا دے گا اس کی مجال کیا ہے سیٹ کیا دے گا رب اس کے دل میں ڈالے گا تو سیٹ جیب میں ہاتھ ڈالے گا اور آپ کو دے گا. تو سیٹ کی تو خوشامد کر رہے ہیں ہم لوگ اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی نہیں کر سکتے. ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں ناخنوں سے کھیل رہے ہیں دانتوں سے کھیل رہے ہیں دعائیں ہو رہی ہوتی ہو کیا کیا انداز ہوتا ہے لوگوں کا ہاتھ رانوں پہ پڑے ہوتے ہیں. نہیں تھوڑی سی مانگے. بعض بزرگان دین صرف یہ جامع دعا مانگ لیتے تھے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. خلاص دعا ہو گئی. یہ دعا میں سب آ گیا. دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس میں مانگی گئی ہیں. اے میرے پروردگار مجھے دنیا میں بھلائی دے حسنہ بھلائی نیکی. اے اللہ مجھے دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے. سب مانگ لیا نا. ایمان کی سلامتی یہ بھلائی ہے برے خاتمے سے حفاظت یہ بھلائی ہے مرتے وقت کلمہ نصیب ہونا یہ بھلائی ہے گھر میں اگر کوئی پریشانی ہے اس کا دور ہونا یہ بھلائی ہے نا. ہزاروں لاکھوں کروڑوں بھلائیاں آ گئیں اور آخرت کی بھلائیوں میں کیا نہیں ہے نا. قیامت کی گھبراہٹ ہے بڑی گھبراہٹ اس سے نجات ہے نا. قیامت میں مطلب ہے کہ اچھوں کے ساتھ اٹھایا جانا یہ بھلائی ہے. لواء الحمد تلے جگہ ملنا یہ بھلائی ہے. محبوب کی شفاعت نصیب ہونا یہ بھلائی ہے. جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ عطا ہونا یہ بھلائی ہے. تو یہ اس دعا میں یوں مطلب سمجھو کہ جس نے یہ دعا مانگی تو بہت کچھ مانگ لیا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا یا اللہ مجھے ساری کی ساری بھلائیاں دے دے. بعض لوگ یوں کرتے ہیں. یہ اس دعا کے معنی بھی نہیں ہے اور یہ مانگنا بھی نہیں ہے. یا اللہ مجھے ساری کی ساری بھلائیاں دے دے. اس لیے کہ پھر ساری کی ساری بھلائیوں میں نبوت بھی آ گئی
नबूवत किसी को नहीं मिलेगी। सबसे आखिरी नबी वो आ चुके, हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सबसे आखिरी नबी। अब कोई नहीं आएगा, खुद फरमाते ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये सबसे नया नबी कोई नहीं आएगा। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो वो तो पहले के नबी है, नए नबी नहीं है, तो नया कोई नबी नहीं आएगा। ये फाइनल अकीदा हमारा, और इसमें एक जर्रा बराबर भी जो शक करे वो इस्लाम से निकल जाएगा। मुसलमान वो नहीं रहेगा, उसका नाम कुछ और हो जाएगा, और उसका नाम हो जाएगा मुर्तद। ये मुर्तद जो है ना, ये जहन्नम के निचले तबके में रहेगा। इस्लाम से इसने ये फिरा, हट गया। ये सबसे आखिरी नबी, ये फाइनल अकीदा है। अपने बच्चे बच्चे को रटाना है कि मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, है शफीउल वरा सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। ये हमारा फाइनल अकीदा है, ठीक है ना? इसमें कोई सोचना वगैरह है ही नहीं, ये अकीदा हमारा, ईमान है इस पर, जर्रा बराबर भी हमको शक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ के ताल्लुक से आपने माशाल्लाह मदनी पूर इरशाद फरमाए। दुआ बंदा अकेले में भी करता है और बातों का इज्तिमाई तौर पर लोग उसके साथ होते हैं। तो अकेले में दुआ करने के ताल्लुक से तो जो ज़ौक़ शौक़ जो उसका साथ दे रहा है, अल्लाह की तौफीक से वो कर रहे हैं। हो सकता है बातों का थोड़ा तवील भी इसका वक्त हो जाए, तो क्या इज्तिमाई तौर पर जब लोग साथ हों और आपको दुआ के लिए कहा जाए, नहीं कोई भी शख्स दुआ कर रहा है, तो क्या उसे अपने साथ बैठे हुओं के वक्त और उनके हवाले से भी कोई ख्याल या लिहाज रखना चाहिए, या उसकी एक तबीयत चाह रही है कि मैं दुआ करता चला जाऊं, तो इस मामले में कोई मदनी फूल हैं? दुआ मुखल इबादा, दुआ इबादत का मकसद है। ये मैंने जो शॉर्ट दुआ का वो बताया ना, बाज़ बुजुर्गों का एक फ़ैल बताया, वो इसी किताब में फ़ज़ाइल दुआ में। इसका मतलब ये नहीं कि जो अगर ज़्यादा देर तक दुआ मांगे तो वो गलत है, या दूसरी कुरानी दुआएं मांगनी नहीं है। कुरान में एक से एक दुआएं हैं, हदीस पाक में भी, अहादीस मुबारका में कई दुआएं आई हैं, बिल्कुल वो मांग सकते हैं, मांगना चाहिए, इबादत है। सिर्फ अपने दिल की जो दुआएं होती हैं तो वो भी अगर आदमी अपनी ज़बान में मांगता है तो अच्छी नीयत से अगर ये कर रहा है तो सब सवाब के काम है, करना चाहिए। दिल लगाए आदमी, दिल लगा कर दुआ करे, जिसने दुआ के लिए कहा उसके लिए दुआ करे, इसमें कोई हर्ज नहीं। मैंने ये अर्ज किया कि यूं भी है, अब मसलन किसी का दिल नहीं लग रहा दुआ में, या किसी को चढ़ी है नींद, या किसी को है जल्दी, तो कम से कम इतना ही अर्ज कर दे, ये दुआ मांग ले। है तो ये जामे दुआ, इसका नाम ही जामे दुआ है। तवाफ में भी तो ये दुआ मांगी जाती है, जामे दुआ। बहुत प्यारी दुआ हमारी, इस पर तवज्जो नहीं है। आपने नोट किया हुआ, सलात व सलाम के बाद मैं ये दुआ पाबंदी से मांगता हूँ। जब भी दुआ करता हूँ, आपने सुना होगा, मैं जब ये आम तौर पे ये दुआ करता हूँ, दूसरी दुआएं भी करता हूँ, मगर ये जामे दुआ भी मेरी दुआओं का हिस्सा होता है। बाकी यूँ सबके लिए दुआ करनी चाहिए, सवाब का काम है, मैं भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब जैसे जितने आज मदनी मुज़ाकरे में आए, जितने खुसूसी में तशरीफ लाएंगे, जितने मुझसे मुलाकात करेंगे, ये समझो मेरी एक आदत है, इन सब के लिए दुआ करता हूँ। अब ये अलग बात है कि फर्दन तो किसी किसी का याद आ गया, किसी ने कहा तो याद आ गया और मैंने कर ली, याद ज़रा सबका रहना मुश्किल है। या बाहर निकलता हूँ तो बाज़ औक़ात ये ज़हन बना हुआ होता है, पहले से नीयत होती है, जो मेरे सामने आ गया मैं उसके लिए दुआ करूँगा, उसको नहीं पता चलता, वो समझे कोई दुरुस्ती पढ़ रहा होगा, मैं दुआएं करता हुआ गुजर जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम सबको आदत बनानी चाहिए। ये तो मुफ्त का सवाब है ना, वो खर्चा थोड़ी होता है कि मैं दिल में ये कह लूँ या जबान से कह लूँ कि जितने ये कैमरे वाले बैठे हैं, जितने ये मुफ्ती साहिबान दो बैठे हैं, मेरे पीछे जो भी बैठे हैं, या अल्लाह पाक सबको बेहिसाब बख्श दे। अब मैंने दुआ कर, मेरे को क्या पैसे लगे, पैसे लगे, मैंने बोला तो दिल खुश हो गया इनका, ना बोलता तब भी दुआ का सवाब तो मिलना ही है, समझे।
बल्कि जो दुआ गायब रहकर की जाए उसमें कबूलियत ज़्यादा है। और मैं ये दुआ कर दूं कि या अल्लाह जितने आज मदनी मुज़ाकरे में तशरीफ़ लाए और जितने आएंगे और जितने मदनी चैनल पर 1 मिनट के लिए भी देखेंगे, उन सबको बख्श दे और इनकी हर जायज़ मुराद पर रहमत की नज़र फरमा दे। आमीन। अब अगर ये मैं दुआ कर देता हूँ तो भैया मुझे कितना खर्चा आया, सवाब तो मेरा इंशाअल्लाह खरा हो जाएगा। इन नात खानों के लिए दुआ कर दूंगा या अल्लाह इन सबको भी बेहिसाब बख्श दे और ये कब्र के कट्ठे तक जाते हुए नाते ही बढ़ते रहे, आका की सनाखानी करते रहे, नफर में भी करें, नज़म में भी करें, आमीन। खूब दावत इस्लामी का काम भी करें। ये सब बेहिसाब बख्शे जाए और सब के सब ये जितने भी आज मुझे सुन रहे हैं मुसलमान और जो गैर मुस्लिम सुन रहे हैं वो ईमान लाएं और ये सब के सब जन्नतुल फिरदौस में बेहिसाब दाखिल होकर आका का पड़ोस पालें। आमीन। अब मुझे क्या खर्चा लगा इसमें? इस तरह सबको आदत बनानी चाहिए। इस तरह इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुस्तजाबुद दावत बन जाएंगे। मुस्तजाबुद दावत उसको बोलते हैं जिसकी दुआएं कबूल होती हों। तो वो अपने 1-2 वाक़यात हैं इसके कि किसी बुजुर्ग से पूछा गया कि आपकी दुआ हर दुआ कबूल हो जाती है, इसमें क्या राज है? तो उन्होंने ये नुस्खा बताया कि मैं जब बाहर निकलता हूँ ना, जब कोई मेरे सामने आता है मैं उसके लिए दुआ कर लेता हूँ। ये सुनकर मुझे भी शौक पैदा हुआ और मेरा भी ज़हन बना। हर बुजुर्गों के वाक़यात सुनकर शौक तो पैदा होता है, शौक बढ़ता है, बड़ा असर होता है। बाद लोग नादानी में बोलते हैं कि ये किस्से कहानी दावत इस्लामी वाले सुनाते हैं। इन बेचारों को पता नहीं होता कि कुरान करीम की पहली सूरत सूरह बकरा में एक किस्सा नहीं बल्कि कितने किस्से हैं। कुरान किस्से बयान कर रहा है। सूरह यूसुफ बहुत बड़ा किस्सा है, अहसनुल क़सस कुरान करीम ने इसको कहा। किस्सा वही लफ्ज़ कहानी है कि बाज़ों का तौहीन की उससे कहते हैं किस्से कहानी, ये मौलवी लोग सुनाते हैं। दावत इस्लामी वाले जब देखो किस्से कहानी लेके बैठे होते हैं। तौबा अस्तग़फिरुल्लाह। कुरान करीम किस्सों से माला माल है। अहादीस मुबारका में हज़ारों किस्से बयान किए हुए, मिसालें समझाने के लिए। तो जो कुरान और हदीस में है अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे हटकर काम नहीं कर रहे। जो हमको मतलब इस तरह ताना देते हैं किस्से कहानी का, इनकी गलत फहमी है। ये कुरान करीम की तफसीर देखेंगे, अरबी नहीं आती ठीक है, उसकी तफसीर बल्कि अगर कोई तर्जमा है कंजुल ईमान तर्जमा है जो आसान अगर तर्जमा चाहें तो कंजुल इरफान देखें, इसको पढ़ें। तफसीर सिरातुल जिनान देखें, आप पता चलेगा आपको उसमें कितने कुरान करीम में किस्से हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का भी तो किस्सा ही है ना कि मिट्टी से पुतला बनाया गया, फरिश्तों को हुक्म दिया गया, सारे फरिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस ने इनकार किया कि अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिम व खलक़तहु मिन तीन, मुझे आग से बनाया, इन्हें मिट्टी से बनाया, मैं क्यों सजदा करूं? है ना, ये सारा किस्सा ही तो है कुरान करीम में। इसको किस्सा, अगर इसको किस्सा नहीं बोलते तो फिर किस्सा किसको बोलते हैं? हम क्या बताते हैं? ये अगर किस्सा बताते हैं और बिल्कुल बताते हैं और बताते रहेंगे। तो ये वसवसे जिनको आते हैं वो मेहरबानी करके इन वसवसों से अपनी जान छुड़ा लें। हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ फरमाइए कि अल्लाह पाक मुझे मुस्तजाबुद दाअवात कर दे, यानी मेरी हर दुआ कबूल हो। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ साद अपनी खुराक पाक करो, मुस्तजाबुद दावत हो जाएंगे। उस जात की कसम कि जिसके दस्ते कुदरत में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, आदमी अपने पेट में हराम का लुक़मा डालता है तो 40 दिन तक उसका कोई अमल कबूल नहीं किया जाता, और जिस बंदे का गोश्त सूद और हराम खोरी से उगा उसके लिए आग ज्यादा बेहतर है। ये हदीस पाक है, ये किस्सा ही है तो किस्सा कह सकते हैं। हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सवाल किया, प्यारे आका ने फिर जवाब इरशाद फरमाया, जिसको हम अपनी इस्तिलाह में मदनी फूल इरशाद फरमाए। ये हो गया किस्सा, इससे भरे पड़े।
اب یہ کہ ہمارے یہاں قصے اس کو بولتے ہیں کہ ہرنی آئی اور بکری بولی اور خرگوش بھاگا، تو سارے یہ تو فرضی بناوٹی قصے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی سمجھانے کے لیے اور سکھانے کے لیے ہوں تو جائز ہوتے ہیں۔ قصے کے تعلق سے سورہ یوسف آیت نمبر 111، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک ان رسولوں کی خبروں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، یعنی بے شک انبیاء کرام علیہ السلام کی اور ان کی قوموں کی خبروں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ خبر قصہ ہے نا، خبر پچھلی خبریں تو یہ کافی قصے بھی ہوتے ہیں، اقوال بھی ہوتے ہیں، افعال بھی ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دعا کا موضوع چل رہا ہے، ایس ایم ایس کے ذریعے بھی ہمیں سوالات آ رہے ہیں۔ کسی نے میسج کیا ہے کہ لوگوں کو کہنا کہ دعا کرو، اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کے ایسا کام کریں کہ لوگوں کی دل سے دعا نکلے، تو یہ کہنا کیسا؟ تو اس میں کیا رہے کہ ہم کسی کو دعا کا کہیں تو یہ منع تھوڑی ہے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے وہ عمرے کے لیے، تو آگے بڑھ کر آپ کو رخصت کیا، تو چل کر آپ ساتھ، اور فرمایا بھائی ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا۔ حضرت عمر کو بھائی ہم نہیں کہہ سکتے، سرکار کی شفقت، اور فاروق اعظم اس جملے کو یاد کرتے تھے کہ مجھے بڑا لطف آیا، تاریخی جملہ کہ سرکار نے مجھے اپنا بھائی کہا، ہمیں دعا میں یاد رکھنا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث پاک میں نے سنائی، اس کے تحت مرآت شریف میں یعنی مکہ معظمہ پہنچ کر ہر مقبول دعا میں اپنے ساتھ میرے لیے بھی دعا کرنا، معلوم ہوا کہ حاجی سے دعا کرانا اور وہاں پہنچ کر دعا کرنے کے لیے کہنا سنت ہے۔ تو اس کا مطلب کہ اور بھی اس طرح کی روایتیں ہوں، واللہ عالم بارک سرکار سے دوسروں کو دعا کے لیے کہنا ثابت ہوا۔ ہمارے سیدی قطب مدینہ بہت بڑی ہستی کے مالک اور بے شک اللہ کے نیک بندے اور ولی اللہ تھے، یہ ان کی عادت کریمہ تھی کہ جیسے کوئی عرض کرتا کہ حضور دعا فرمائیے، فرماتے دعا گو بھی ہوں، دعا جو بھی ہوں، دعا کرنے والا بھی ہوں اور دعا چاہنے والا بھی ہوں۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، تم میرے لیے دعا کرو۔ کیوں؟ مطلب الحمدللہ ایسا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کسی کو دعا کا نہ کہا جائے، بالکل کہا جائے، لیکن دعا کا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی دعا کا کہتے تھے بزرگوں کو، تو مغفرت کی دعا کرواتے تھے، اعلیٰ حضرت کی عادت کریمہ، اس کے واقعات بھی ملفوظات شریف میں بیان فرمائے ہیں۔ ہم لوگ مطلب دنیا کی بس چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں، کہ جیسے کسی کے بارے میں کچھ ایسا لگے کہ شاید اس کی دعا قبول ہو جائے گی، یا دعا قبول ہوتی ہے تو اس کو بولیں گے کچھ یہ مشکل ہو جائے حل، تو روزی میں برکت ہو جائے، تو بلڈنگ بن جائے، تو عمارت بن جائے، تو فلاں جگہ کام اٹک گیا نکل جائے، سب ٹھیک ہے، صحیح ہے اگر جائز کاموں کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن ایمان کی سلامتی کا بولتے نہیں ہیں، برے خاتمے سے حفاظت کا نہیں بولتے، مغفرت کا نہیں بولتے، بس یہ دنیا کی عام طور پہ دعاؤں کا رواج ہے ہمارے ماحول میں دعوت اسلامی ہے۔ تو الحمدللہ مغفرت کی دعا کا اور ایمان پر خاتمے کی دعا کے لیے کہنے کا رجحان ہے، دعوت اسلامی میں رجحان ہے۔ جو پکے اسلامی بھائی ہوتے ہیں نا، وہ عام طور پہ یہ اس طرح کی بھی کہتے ہیں۔ جنرل پبلک جو ہے نا، وہ اس طرح کی باتیں بہت کم کرتی ہے، بہت دنیا کسی مولانا کے بعد دنیا کی بات کریں گے۔ مانگنا ہے تو مطلب آدمی آخرت مانگے، دنیا تو کہیں نہیں جاتی۔ ٹھیک ہے، دنیا کی بھی بھلائی مانگنا چاہے تو ممانعت نہیں ہے، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں۔ اسی کا شعر ہے نا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ پاک مجھے عطا کرتا اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم عرض کرتے ہیں کہ ہمیں دیجئے، آپ کو اللہ نے دیا ہے، اب ہمیں دیجئے۔ تو مانگنے کا شعور یہ بھی ایک نعمت ہی ہے۔ تو مانگنے کا طریقہ بھی آقا عطا کرتے ہیں، ہم جو عرض کریں
ईमान की सलामती की भीख मांगे तो इसकी दुआ की भी खैरात मिल जाएगी, शफाअत की खैरात मांगे तो वो भी अता हो जाएगी। अगर कोई दुनिया के मसाइल बारगाह रिसालत में हम फरियाद करें तो वो भी हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मांगने का शुऊर देते हैं, जो भी मांगो हुजूर देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मांगने का शऊर देते हैं, जो भी मांगो हुजूर देते हैं। मांगने वाला अगर कोई मेरे आका ज़रूर देते हैं, मेरे आका ज़रूर देते मेरा सवाल ये है कि जैसे अगर कोई उस्ताद कॉलेज या स्कूल में पढ़ाता है और लेक्चर के एंड में वो किसी अपने शागिर्द से कोई उसके मुतल्लिक सवाल पूछता है और वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आई, तो ऐसे में उस्ताद कहता है कि तुमने तो अपने बाप के पैसे हराम किए, तो क्या ऐसा कहना दुरुस्त है और क्या वाकई उस बच्चे ने अपने पैसे बाप के पैसे हराम किए? इरशाद फरमा दें। अब ये इस सूरत में होता होगा कभी कि कोई बच्चा सबक याद करता ही नहीं होगा, जो अक्खड़ होगा, उसको कभी उस्ताद गुस्से में आकर कह देता होगा। अब इस तरह की ये हिट करना बाजों का तो मुफीद हो सकती है कि बच्चे को की गैरत जाग जाए, तो बाप के पैसे जो खरे करना शुरू कर दे। बाजों का ये होता है कि वो दिल तोड़कर पढ़ना ही छोड़ दे, गुस्से में आकर चला जाए कि अब नहीं जाऊंगा। तो अब ये कि ये जुमला किस मौके पर किस तनाजुर में कहा गया, अब अल्लाह ही बेहतर जाने। इसको एकदम से मैं कह दूं कि इससे दिल आजारी हो जाएगी और उस्ताद गुनाहगार हो जाएगा, तो ये भी मैं कैसे कह दूं। उस्ताद जब अदब सिखा रहा है तो डांटेगा तो सही ना, माँ बाप भी डांटेंगे तो सही ना। माँ बाप का डांटना अदब सिखाने के लिए, उस्ताद का डांटना अदब सिखाने के लिए, इसकी तो गुंजाइश है। और अभी हम ये जो साहब बैठे हैं आपस में खामा खा डांटना शुरू कर दिया, देखता नहीं अंधा है, पाँव सीधा कर, हटा पाँव इधर से, ये डांटा गुनाहगार होंगे, दिल आजारी होगी। ये मौका नहीं है डांटने का मौका। और जिसको डांटा जरा हाकिम डांटता है, बल्कि ताज़ीरात जो है ना, ताज़ीरात में ये भी है, सजाएं जो होती है ना जो काजी देता है, तो ताज़ीरात में जैसा आदमी किसी को तो भाई 2 कोड़े लगाओ, समझे, एक ही मतलब उस जुर्म है, 2 कोड़े। काजी होता है बहुत बड़ा आलिम, और वो जो कज़ा के काबिल है उसकी बात कर रहा हूँ। आजकल वो सूरतें नहीं है, मतलब मैं इस्लामी अदालत की बात करता हूँ। और जिसको मुनासिब समझेगा भाई ये तो जिस तरह का आदमी था उसको मतलब 2 कोड़े लगाओ, और दूसरा कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी हो, बड़ा मतलब जेंटलमैन और शख्सियत बड़ी, उसने ये इस तरह का जुर्म किया, तो काजी इसको सबके सामने इतना कह देना, आपने ये किया, शर्म करनी चाहिए आपको, शर्म। चल भाई ये 2 कोड़े से ज्यादा खतरनाक है। तो ये काजी के उस पर होता है, ताज़ीरात में ही है। इस तरह की ताज़ीर भी काजी कर सकता है, उसको अगर मुनासिब लगे तो ये वाकई वो 2 कोड़े खाकर भी शायद नहीं सुधरेगा, और ये कभी मतलब भूल करेगा नहीं, सबके सामने बेइज्जती हो गई ना इसकी। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि क्या ताउज़ और तस्मिया यानी ताउज़ आऊज़ बिल्लाह उस्ताद के सामने, टीचर के सामने पढ़ सकते हैं? हमने सुना है कि नहीं पढ़ सकते, इसकी क्या वजह है? जवाब इरशाद फरमा दें। ताउज़ 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 नहीं, ताउज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। और उस्ताद के सामने यूं कोई सूरत बनी होगी कभी कि उस्ताद साहब आ गए होंगे गुस्से में, समझे, तो किसी ने पढ़ दिया होगा, तो उस्ताद साहब मस्जिद में फिर होंगे क्या मुझे शैतान समझे? हो सकता है सिरा वो चुटकुला हुआ हो,
तो यूं ये चली हो कि वो उस्ताद के सामने नहीं पढ़ना चाहिए, तो उस्ताद के सामने आप खड़े हों उस्ताद साहब, बल्कि असातिज़ा किराम जमा हों और तिलावत आपने करनी है और सुन्नत है आऊज़ु बिल्लाही ये पढ़ना। क्या ख्याल है आपका? उस्ताद बैठे हुए, पीर साहब बैठे हैं, पढ़ो कोई बात नहीं, उस्ताद के सामने नहीं पढ़ना है आऊज़ु बिल्लाही। ऐसा नहीं है, उस्ताद के सामने पढ़ सकते हैं। अगर चिढ़ाने के लिए पढ़ा किसी को भी, उस्ताद हो या गैर उस्ताद, तो वो फिर अलग उसकी सूरत होगी। उस्ताद को कुरान सुनाने वाले के लिए आऊज़ो पढ़ना सुन्नत नहीं, क्योंकि वो तिलावत नहीं कर रहा बल्कि सीख रहा है। तफसीर नईम जिल्द अव्वल पेज नंबर 28। यानी कि जब के वो इन्होंने मुतलकन सवाल किया कि उस्ताद के सामने नहीं पढ़ सकते, तो जब तिलावत नहीं करनी तो अब खाली सबक सुनाना है और सीखना है, तो वो तो अलग से भी जब पढ़ेगा, अकेले में भी जब रट्टा लगा रहा है, सबक कर रहा है, तो वो तिलावत की नीयत नहीं है, तब भी वहाँ आऊज़ो नहीं पढ़ेंगे ना। पढ़ना सुन्नत नहीं है, मतलब पढ़ना चाहे तो मना भी नहीं है। तो अगर फिर भी उस्ताद के सामने कोई पढ़ लिया तो इसमें यह तो नहीं है कि कोई गुनाहगार हो जाएगा। अब चंद लोग बैठे हुए हैं, जो मारा मारी सी हो गई है, वो जिसको आप उमूमन लुगत अत्तार में जिसको लफ्ज़ा पाई कहते हैं हम, तो अब ये मतलब ये चल रहा है ना माहौल। अब किसी कोई देख रहा है यार ये पता नहीं कहाँ तक बात पहुँचेगी, चलो भाई सब ये पढ़ो, सब ये पढ़ो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो ये इस मौके पर अगर ये इसका कोई एक फ़र्द या दो फ़र्द या इस तरह को ऐलान करते हैं यार जो शैतान को भगाओ, शैतान को भगाओ, शैतान आपस में करवाते, इन नियतों के साथ अगर कहीं कोई ऐसा सिलसिला होता है तो शैतान को भगाने के लिए जोर जोर से पढ़ना जरूरी है। शैतान तो खून की रगों में दौड़ रहा है, समझे। यहाँ तो लोग बेचारे मतलब इन चक्करों में कि नबी को दिल की बात पता नहीं होती। अल्लाह इनको अपने इन ख्यालात से रुजू करने की जीते जी शहादत बख्शे। अच्छा खासा बंदा नियत करके सोता है कि तहज्जुद के लिए उठूंगा, दिल में नियत है, किसी को नहीं पता इसने, और बाज़ औक़ात उसकी फजर भी गोल हो जाती है। कौन करवाता है? अभी नियत अच्छी थी कि मैंने राय खुदा में फलां चीज़ देनी है, कुछ देर के बाद वो पसर जाता है यार नहीं देते। किसने किया? शैतान को पता चल गया, उसने इसके दिल में मतलब वसवसा डाला कि यार अभी नहीं देते, बाद में देखेंगे। तो वसवसे कौन डालता है दिल में? शैतान नहीं डालता क्या? ये करो, ये मत करो, वो जो तुम करने जा रहे हो उसमें फायदा नहीं है, नुकसान है तुम्हारा। नेकियों से क्यों भटकाता है? कौन भटकाता है? शैतान भटकाता है। तो 12 ऐसी नियत हमारे दिल में होती है, किसी को नहीं पता होता, लेकिन उस नेकी से शैतान रोकता है या नहीं रोकता ये सब जानते हैं। तो शैतान को पता चल जाए और मुस्तफ़ा को कुछ पता ना हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे हया नहीं। या रसूल अल्लाह आपकी गुजर तो अर्श आदम पर है, सरे अर्श और दिले फर्श। मैंने अपने दिल पे हाथ रखा तो इस पर भी है नजर, लेकिन यहाँ दिले फर्श से मुराद हो सकता है कि जमीन के नीचे तक नजर है। जो सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत मुल्क में जमीन और आसमान की जो भी मखलूकात हैं, मलकूत मुल्क में कोई शय, कोई चीज ऐसी नहीं जो तुझ पे अहिया नहीं। अहिया माने जाहिर, जो आप सबके सामने जाहिर नहीं है, हर चीज आपके सामने जाहिर है। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, मतलब मुश्किल नहीं है, वसवसे नहीं पालने चाहिए। इल्म मुस्तफ़ा बड़ी शान है। अरे आप मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को ले लें, ये रिवायतें इसकी के बाकायदा कि मलकुल मौत के सामने सारी दुनिया कफ़े दस्त की तरह, हथेली की तरह, और जिसकी चाहते हैं जब हुक्म होता है, जिसके लिए हुक्म होता है उसकी रूह उठा लेते हैं, बंदा फौत हो जाता है, जानवर मर जाता है।
परिंदा मर जाता है, चरिंदा मर जाता है ना? सबकी रूहें है ना। खुद फरमाते कि मैं एक मच्छर की रूह भी, मलकुल मौत का ये कौल शरो सुदूर में एक रिवायत थोड़ी है आगे, तो कि एक मच्छर की रूह भी मैं अल्लाह के हुक्म के बगैर कब्ज नहीं करता। मलकुल मौत के मतलब मुआविनीन भी है, और ये भी रिवायत है सिर्फ अकेले हैं, और ये सारी रूहें कब्ज करते हैं। और आने करीम में कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किला बिकुम, तर्जमा है कंजुल ईमान, तुम फरमाओ तुम्हें वफात देता है मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर है। तो जब मलकुल मौत एक जगह पर रहकर इतना कुछ देख सकते हैं, कर सकते हैं, बल्कि हदीस पाक जो इस तरह के वसवसों का शिकार होते हैं या दूसरों को वसवसे डालते हैं, इन की किताबों में भी ये हदीस पाक है कि मज़ार पुरमनार कब्र अनवर पर एक फरिश्ता मुतय्यन है। जब दुनिया में कहीं भी कोई दुरूद शरीफ पढ़ता है, कहीं भी, तो वो फरिश्ता, उसका नाम और उसके बाप का नाम फरिश्ता को पता चल जाता है। और आदमी धीमी धीमी आवाज में दुरूद पढ़ रहा है, और फरिश्ता मदीने शरीफ में सरकार के रोज़े पाक पर है, हम यहाँ पढ़ते हैं, फरिश्ता वहां सुन लेता है और अर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह, इलियास बिन अब्दुर्रहमान ने अभी अभी यहाँ पर दुरूद भेजा है, मसलन, समझे? मैंने अपने बाप का नाम तो अभी मिसाल देने के लिए आपको बताया, फरिश्ते को पता चल गया कि जो दुरूद पढ़ता है उसके बाप का नाम ये, इसका अपना नाम ये। जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो अपने नाम का ऐलान थोड़ी करते हैं कि मैं इलियास दुरूद पढ़ रहा हूँ। तो जब फरिश्ते को इतना सुनने की ताकत और गैब की बात जानने की ताकत, इसको नाम ये वो सब पता चल जाता है, तो फरिश्ते का आका इसकी तो क्या शान होगी। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये इस हदीस पाक के मुताबिक अर्ज कर रहा हूँ कि फरिश्ता अर्ज कर चुका होगा कि इलियास बिन अब्दुर्रहमान ने अभी आप पर करोड़ों दुरूद भेजे। हाँ, इस हदीस पाक कहते हैं ये बनता है। हम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ने में कितनी सुस्ती करते हैं, हालांकि आधा मिनट क्या 2 सेकंड में लाखों सलाम हम पढ़ लेते हैं, या लाखों सलाम का सवाब मिलेगा। ये कसीदे का जो मैंने शेर पढ़ा, करोड़ों दुरूद पढ़ने का सवाब मिल गया। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, इसका कोई सिरा ही नहीं है। हम लोग बखील लोग हैं। अल्लाह पाक तो जवाद है, अल्लाह को सखी नहीं कह सकते। सखी वो होता है कि जो खुद भी खाए दूसरों को भी खिलाए, और जवाद वो कि खुद ना खाए दूसरों को खिलाए। तो अल्लाह पाक तो वैसे ही खाने से बेनियाद है। अल्लाह पाक बस नवाजे जाता है, नवाजे जाता है, नवाजे जाता है। उसकी दरिया रहमत का कोई सिरा नहीं है। तो वो अपने महबूब को जितना नवाजना चाहे नवाजे, उसको कौन रोक सकता है। और अपने महबूबों को अल्लाह पाक ने बहुत ताकतें दी हैं, बहुत नवाजा है, बहुत नवाजा है। फरिश्तों को इतनी ताकतें हासिल है कि जिसकी इंतहा नहीं। हाँ, फरिश्तों को बहुत ताकत है। जब हजरत, एक रिवायत मैंने पढ़ी थी, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना वालेहिस्सलातु वस्सलाम अपने शहजादे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अला नबीना वालेहिस्सलातु वस्सलाम को ज़बह करने के लिए लिटा चुके, छुरी उठा ली। अब ये छुरी बढ़ रही गले की तरफ, सेकंड भी नहीं लगता। जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा, 7वां आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा पर है। अल्लाह का हुक्म होता है कि जिब्रील जन्नत में जाओ, मेंढा लाओ, और मिना पहुंचो,
इस्माइल को हटाओ, उसके नीचे मेंढा लिटाओ। आन की आन में ये सब हो गया। जिब्रील अमीन मेंढा लाकर लिटा दिया। छुरी देर कितनी लगती है, वो छुरी गले तक पहुंची, इस्माइल हट चुके थे और मेंढे पर छुरी चल गई, कुर्बान हो गया मेंढा। तो ये रफ्तार जिब्रील अमीन की है, तो जिब्रील के आका की रफ्तार कितनी होगी, है ना। मेराज की रात आन की आन में खुदा की कुदरत से चांद हक के करोड़ों मंजिल में जलवा करके, खुदा की कुदरत से चांद हक के करोड़ों मंजिल में जलवा करके, अभी न तारों की छाँव बदली के नूर के तड़के आ लिए थे। कुंडी भी हिल रही थी दरवाजे की, गए और आए, है ना। उसमें कुंडी हिल रही थी, कुंडी भी अभी रुकी नहीं थी। इतने थोड़े से वक्त में ये सारी मंजिलें तय कर ली। और वजू का पानी, जो वजू फरमाता पानी, अभी वजू का खुश्क होना क्या बह रहा था वो। ये समझो 1 मिनट भी नहीं लगा और आप गए और आ गए। दुनिया का निजाम रोक दिया गया। मेरे आका की ये शान है। आसिफ बिन बरखिया वाला वाक़या, तख्त बिल्किस। हाँ, मलका सबा बिल्किस की आमद होनी थी वो यमन से। बहरहाल के दरबार में वो तख्त मंगवाना था मलका सबा के आने से पहले। तो आपने दरबार में फरमाया कि कौन ला सकता है जल्दी। इफरीत एक जिन है, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत जिन्नों पर भी थी। तो उस जिन ने कहा, इफरीत नाम है उसका, कुरान करीम में जिक्र है उसका, तो कि उसने कहा कि मैं मजलिस खत्म होने तक मैं इसको मतलब ला सकता हूँ। फिर वो आपके वजीर थे आसिफ बरखिया, आसफ का भी इसका तलफ़ुज़ है। तो हज़रत आसफ बरखिया रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया कि मैं पलक झपकने में, ये आँख झपकती है ना, पलक झपकाना कहते हैं, पलक झपकने में ला सकता हूँ करके यूं तख्त हाजिर कर दिया। तो ये वली की करामत, वली थे ये, और वजीर भी थे और वली भी थे। तो कुरान करीम में सूरह नम्ल आयत नंबर 39 क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। एक बड़ा खबीस जिन बोला, क्योंकि इफरीत ये है खबीस जिन, मानुस नहीं होता इंसानों से। ये जंगलों में बयाबानों में होता है, इंसान को बात खा लेता ही। तो लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत तो इन लोगों पर थी, जिन्नों पर भी। तो एक बड़ा खबीस जिन, ये आसान तर्जमा है कुरान कंजुल इरफान। एक बड़ा खबीस जिन बोला कि मैं वो तख्त आपकी खिदमत में आपके इस जगह से, इस मकाम से खड़े होने से पहले हाजिर कर दूंगा, और मैं बेशक इस पर कुव्वत रखने वाला अमानतदार हूँ। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबि अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तर्फ़ुक फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी लियब्लुवनी अअश्कुरु अम अकफुर वमन शकर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही वमन कफर फ़इन्न रब्बी गनिय्युन करीम। उसने अर्ज की जिसके पास किताब का इल्म था कि मैं इसे आपकी बारगाह में आपके पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। चुनांचे फिर जब सुलेमान ने उस तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो फरमाया, ये मेरे रब के फजल से, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या नाशुक्री। और जो शुक्र करे तो वो अपनी जात के लिए ही शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करता है
तो मेरा रब बेपरवाह है, करम फरमाने वाला है। तो ये जो थे इसकी तफसीर में लिखा क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, यानी उसने अर्ज की जिसके पास किताब का इल्म था। ये किताब का इल्म रखने वाले से मुराद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर हजरत आसिफ बिन बरखिया रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। ये अल्लाह ताला का इसमें आज़म जानते थे। चुनाचे अबुल बरकत अब्दुल्ला बिन अहमद नुस्वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यही कौल ज्यादा सही है, जमहूर मुफस्सिरीन का इसी पर इत्तिफाक है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक वली को जो औलिया किराम की बोलते हैं ना करामतों को हम नहीं मानते, तो ये कुरान को अगर मानते हैं तो फिर ये कि इनको अब तौबा कर लेनी चाहिए, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह के एक नेक बंदे की वलीयुल्लाह की करामत का तज़किरा है, जो अभी आपने कुरान की आयतों में सुना सूरतुन नम्ल में। इसकी मजीद तफसीर भी आप पढ़ सकते हैं। हुज़ूर आपने इतनी बातें इरशाद फरमाई हैं। अक़ीदा हाजिर नाजिर ये बोला जाता है, तो इस अक़ीदे का और हाजिर नाजिर का जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयान किया जाता है, इसका मतलब भी इरशाद फरमा दें, कुछ इसकी वजाहत फरमा दें। इसका एक मतलब तो ये लिखा है कि हाजिर नाजिर का कि एक जगह रहकर सब जगह को देखना और एक वक्त में चाहे तो कई जगह पर पहुंच भी जाए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हाजिर नाजिर का एक मतलब ये भी लिखा है, एक वक्त में एक जगह रहकर सब जगह देखते हैं और जब चाहते हैं एक वक्त में कई जगह भी तशरीफ ले जाते हैं। कब्र में सवाल जवाब होते हैं तो तस्वीर थोड़ी दिखाई जाती है। कोई मदीने शरीफ में बकी में दफन हुआ तो कोई कराची में दफन हुआ, एक वक्त में पता नहीं सैकड़ों हजारों अफराद दफन होते हैं और सब कब्र में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करते हैं। तो पूछा जाता है मा तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, कि तुम इस मर्द के बारे में क्या कहते हो। तो इसमें फिर मुख्तलिफ इसके अक़वाल हैं, जैसे कि ये भी कौल है कि पर्दा उठा दिया जाता है, हर जगह से कब्र वाले उसकी जियारत कर रहे होते हैं सरकार की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं ऐ फरिश्तों अब तो पाए नाज से, अब तो पाए नाज से मैं फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूँ यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूँ यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु मैं वो सुनने हूँ जमीले कादरी पढ़ने के बाद, मैं वो सुनने हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी बहेगा, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु
سیدی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سجاوٹ کے لیے گھر میں سونے کے برتن رکھنا کیسا ہے؟ سجاوٹ کے لیے گھر میں برتن رکھے جاتے ہیں سونے کے. ہاں استعمال تو نہیں کر سکتے اس کو، البتہ رکھ سکتے ہیں سجاوٹ کے لیے. ڈیکوریشن کرتے ہیں لوگ، وہ شو پیس رکھتے ہیں. بہت بڑے مالدار لوگ، ڈاکو پروف بھی ہوتے ہوں گے یہ لوگ، اتنی سورسز ہوتی ہوں گی. ورنہ ڈاکو سونا پکڑنے کے لیے پہلے بندہ مارے گا پھر سونا پکڑ سکے تھا. یہ خطرہ تو شاید ہی کوئی لیتے ہوں گے لوگ، تاہم جائز ہے. ایک اور عرض ہے جو زکوٰۃ تو اس پر لاگو ہوگی، شرائط جب پائے جائیں گے تو زکوٰۃ میں تو یعنی کاؤنٹ ہوگا ہی. سونا چاندی یہ سمن اصلی ہے نا، اس کو زکوٰۃ میں شامل ہو. یہ کیا استعمال کا ہو، یعنی زیور پہنتی ہے عورت، وہ بھی زکوٰۃ میں شامل ہوں گے. اور سونا چاندی تو اگر اس میں برتن میں تو عورت بھی کھا نہیں سکتی ہیں، کھا پی نہیں سکتی سونے چاندی کے برتن میں. سیدی عرض یہ ہے کہ اگر فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم یہ نہیں پڑھا تو کیا اذان ہو جائے گی؟ اذان ہو جائے گی کہ مستحب ہے اس کا اضافہ. تو اب یہ کہ جیسے کوئی کلمہ رہ گیا تو کوئی جیسے الصلاۃ خیر من النوم رہ گیا، اذان کو پوری کو دوبارہ دہرانا ضروری نہیں ہے. یعنی اذان پوری ہو گئی، یاد آ گیا الصلاۃ خیر من النوم یہ کہہ دے 2 بار. دونوں بار رہ گیا 2 بار کہتے، 1 بار رہ گیا 1 بار کہتے. سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، آتے اتار کی آمد مرحبا. الحمدللہ سیکنڈ ربیع الاول کا مدنی مذاکرہ بھی اختتام پذیر ہوا. تو آئیے بچوں سے کچھ سوالات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے مدنی مذاکرہ میں انہوں نے کیا کچھ سیکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. آج آپ نے مدنی مذاکرے میں شرکت کی تو آپ نے مدنی مذاکرے کے ساتھ کیا سیکھا؟ قصیدہ بردہ شریف کا اصلی نام اور فضائل سیکھے اور ناخن کاٹنے کی سنتیں سیکھی. ماشاء اللہ. آپ نے کیا سیکھا اور آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے آج یہ سیکھا کہ گناہوں کی عادت سے کیسے جان چھڑائی جائے. ماشاء اللہ. آپ لوگوں نے مدنی مذاکرے میں شرکت کی تو آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا. اچھا ماشاء اللہ. کس کے ساتھ رہتے آپ؟ اپنے ابو کے ساتھ. تو آج کے مدنی مذاکرے میں کیا بات سیکھی آپ نے؟ بہت کچھ سیکھا. قصیدہ بردہ شریف کے بارے میں بھی بہت کچھ سیکھا. اس کی امیر علیہ سنت نے فضیلتیں بھی بتائیں. اچھا امیر سنت نے آج جو سیفٹی کے بارے میں بتایا تو اس میں آپ کا کیا ذہن ہے، کیا کریں گے؟ ہمارا یہ ذہن ہے بچے جیسے چھت کے پاس چلے جاتے ہیں، خدا نخواستہ گر جائیں ان کا ہی نقصان ہے. پھر اس کے بعد جو ٹینکی کے پاس چلے جاتے ہیں، اندر ٹینکی میں چلے جائیں ان کا بھی نقصان ہے. ٹینکی میں بھی کتنے وہ چھت سے نیچے کا بھی گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے. آپ لوگ بھی روکیں گے بچوں کو انشاءاللہ. ربیع الاول کا مہینہ آ چکا ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے. تو آپ کا اس بار کیا پلان ہے کہ 12 ربیع الاول کو کیا بنائیں گے؟ ہم پوری گلیاں سجائیں گے اور گھر پہ جھنڈے لگوائیں گے. اچھا ماشاء اللہ. چلا گا مطلب آپ کی نیتیں بھرپور کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ہمارے گھر کے سامنے گھٹنوں تک پانی ہے، کیا ہم گھر میں ہی نماز پڑھ سکتے ہیں یا مسجد تک جانا ضروری ہوگا؟ نالی وغیرہ کا پانی جو ہے وہ سارا ملا ہوا ہے، باہر جائیں گے تو کپڑے وغیرہ بھی خراب ہو جائیں گے. تو رہنمائی فرمائیں جزاک اللہ خیر. یہ عذر تو سمجھ میں آتا ہے، باہر شریف میں لکھا ہے کہ مسجد کے راستے میں سخت کیچڑ حائل ہے، یہ بھی عذر ہے. جماعت اس سے یعنی کہ نماز کی جماعت رک جائے اس سے کہ وہ نہ پڑھے تو گناہ گار نہ ہو، یہ بھی آئے گا اس میں. سخت ترین بارش اور جو پانی کھڑا ہوا ہے گھٹنے تک، سیلاب کا پانی راستہ یہی کہ اس میں جانا پڑے گا کہ کپڑے گندے ہونا اور یہ پھر اسی حالت مسجد میں داخل ہونا، مسجد کے فرش وغیرہ دریاں، تو ایسی صورت میں گھر میں پڑھ سکتے ہیں. جو سوال کیا اس کی صورت میں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سیدی ایک سوال عرض ہے کہ سوال آیا ہے کہ بد نگاہی سے جان نہیں چھوٹتی، اس کا کوئی حل ارشاد فرما دیں۔ اس پر وعیدیں پڑھے، اس کے عذابات جو ہیں خطرناک ہیں۔ اس میں ایک تو یہ کہ بد نگاہی، کسی کو بری نظر سے دیکھنا، عورت کو تو دیکھنا منع ہے، اجنبیہ کو، اجنبیہ یا نامحرمہ اس کو بولتے ہیں جس سے ہمیشہ کے لیے شادی حرام نہ ہو، وہ اجنبیہ نامحرمہ کہلاتی ہے، اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہ کہ جو اس کی عادت ہے، یا امرد کو بری نیت سے دیکھنا، لذت کے ساتھ دیکھنا، کسی مرد کو بری نیت سے، بری نظر سے، گندی لذت، یہ سب سمجھتے ہوں گے، اس سے دیکھنا، یہ بد نگاہی کہلاتا ہے۔ تو اب اس کے سزاؤں میں یہ ہے کہ مکاشفۃ القلوب میں کہ قیامت کے دن جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرے گا، قیامت کے دن اللہ پاک اس کی آنکھوں میں آگ بھر دے گا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حرام سے آنکھیں بھرنے والے کی آنکھوں میں، بد نگاہی کرنے والوں کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں، سرمے کی سلائیاں، اپنے آگ کی سلائیاں آنکھوں میں پھیری جائیں گی۔ اب یقیناً کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا اس کو، اللہ کے عذاب کو، تو یوں اپنے آپ کو ڈرائے، انشاءاللہ اس سے بچنے کا ذہن بنے گا، اللہ سے دعا بھی کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آقا کی حیا سے جھکی رہتی نظر اکثر، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ، گر دیکھے گا فلم میں تو قیامت میں پھنسے گا، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ، آنکھوں میں سر حشر لا بھر جائے کہیں، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ۔ اللہ پاک کے پیارے پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی جس میں زبان تو اللہ پاک کے پیارے نبی کی اور فرمان اللہ پاک کا، وہ حدیث قدسی ہے۔ نظر ابلیس یعنی شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، زہریلا تیر ہے، بس جو شخص میرے خوف سے اسے ترک کر دے، میں اسے ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا، قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں، عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال یا خوبیاں دیکھنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی، اس کی آنکھ میں بروز قیامت
आग की सलाई फेरी जाएगी। हज़रत सैयदना अला बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अपनी नज़र को औरत की चादर पे भी मत डालो, क्योंकि नज़रों में, नज़र दिल में ये शहवत यानी ख्वाहिश पैदा करती है। इसलिए वो इसमें आफियत इसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदा अपनी नज़र नीची रखे। इधर उधर देखने में बड़ी आजमाइश होती है, कभी इधर उस पर नज़र पड़ेगी, कभी उस पर पड़ेगी, ये खतरात बढ़ जाते हैं। इधर गाड़ी में भी जा रहे हैं तो बाहर देखेंगे तो साइन बोर्ड पर भी अक्सर औरतें बनी हुई होती हैं, औरतों की तस्वीरें, उन पर नज़र पड़ेगी। स्कूटर पर जा रहे हैं तो औरत को पीछे बिठाकर लोग जा रहे होते हैं, औरतें कार ड्राइव कर रही होती हैं। अब ड्राइवर है वो तो ज़रा का मजबूर है, वो अगर नहीं देखेगा तो टकरा जाएगा कहीं। तो मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती फारूक रहमतुल्लाह अलैह के पास स्कूटर थी, तो इन्होंने फिर वो इनका ज़हन बना स्कूटर पे तो ज़रा देखना पड़ता है, किसी को टक्कर ना लग जाए, यूँ मतलब नज़र की हिफाजत बहुत मुश्किल है। तो इन्होंने स्कूटर ही निकाल दी, न रहे बांस न बजे बांसुरी, पैदल आना जाना करते थे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। माशाअल्लाह, इन बच्चों की अदाएं तो क्या बात है। अल्लाह सबको बेहिसाब बख्शे, के माँ बाप को बख्शे। तो दो बातें मैंने नोट की, किसी बच्चे की निगाहें नीची थी, किसी की सामने थी। हमारे यहाँ ये चैनल्स में भी स्क्रीन पर नज़र रखने की ही तरबियत होती है, अगरचे मुझे से इत्तेफाक नहीं है, मेरी अपनी मतलब सोच है। तो इसमें इन बच्चों को देखा आपने, एक बच्चे का बड़ा प्यारा मंजर था, इसको नीची नज़र रखने के लिए कि इधर उधर देखे नहीं, इसके हाथ में डिजिटल तस्वीर थी। इसको इसकी माँ ने या बाप ने ताकीद की होगी, जिसने बनाया होगा, इसको देखना है, देख रहा है, इसको देख के ये, इसमें तो लिखा हुआ नहीं है कि ये पढ़ रहा हो, अपनी याद से पढ़ा इसने, लेकिन इसको देखना है तो ये देख रहा है और इसकी बन गई तस्वीर। क्या बात है, ये भी एक तरीका है निगाह नीची रखने का। हज़रत सैयदना हसन बिन सिनान रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, तो ये ईद की नमाज के लिए तशरीफ ले गए। वापस आए तो आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने, यानी वाइफ ने पूछा कि कितनी औरतें देखी या कितनी औरतें वहां थी ईद की नमाज में। इन्होंने फरमाया कि मैं गया तब भी और आया तब भी रास्ते में अपने पाँव से नजर नहीं हटाई, यानी अपने पाँव को देखता रहा, पाँव की उंगलियों को, अंगूठे को पाँव के, देखते देखते गया और देखते देखते आया हूं। तो ये भी एक तरीका है कि बस अपने पाँव को देखकर आदमी चले। हाँ, जहाँ टकराने का खतरा है या रोड पार करना है, क्रॉस करना है रोड, तो उस वक्त तो ज़ाहिर के
नीचे निगाहें, गाड़ी से टकरा सकता है आदमी, या बाजार है तो औरत से टकराएगा तो फिर वो झगड़ा हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। तो जहाँ जैसे मुमकिन हो वहाँ जूते देखकर आदमी चले, या बहरहाल जिस तरह भी हो नज़र नीचे रखे। तो ये पाँव को देखकर, पाँव की उंगलियों की तरफ नज़र रखना, ये एक अच्छा तरीका है कि इससे नज़र नीचे रखने में सहूलत होती है। तजर्बा इसका, चलते हुए ये देखने से आता मजा, वैसे इधर उधर भटके नहीं नजर। ये मदनी मुन्ना जो ये देखकर बोल रहा था, ये हमारे हाजी अमीन रुकन शुरा जो बार बार स्क्रीन पर आते रहते हैं, इनका नवासा था हंजला अत्तारी। मुबारक हो, इनके माँ बाप को बड़ी प्यारी तरबियत की है, मजा आ गया। आपको ही मुबारक हो। अल्लाह करे ये बच्चा बड़ा होकर हया में अपना नाम पैदा करे। हया नहीं है यार, हयात बहुत कम हो गई है। अल्लाह पाक हम सबको शर्म और हया नसीब करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा तो गोया उसने शब क़द्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम, अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति, रब्बिस समावाति, السبع ورب العرش العظيم رب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع ورب العرش العظيم رب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین سے سوالات ہوتے ہیں اور سوال کے جوابات دینے والوں میں قرآن اندازی ہوتی ہے، اور پھر اس میں جو نام نکلتا ہے ان کو انعام بھی دیا جاتا ہے تحفے میں، 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ۔ تو جو سوالات ہوئے کل، قصیدہ بردہ شریف کے کتنے اشعار ہیں؟ جواب 161۔ سوال نمبر 2، امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ جواب 696 ہجری میں۔ سوال نمبر 3، اسلام کے پہلے مجدد کا نام بتائیے۔ جواب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: غلام رسول قادری ملتان شریف، فاروق احمد اتاری بھکر، بنت ایاز اتاریہ سنبڑیال، بنت نثار گجرانوالا، بنت محمد نواز شیخ خیرپور میرس، بنت یوسف لیاقت آباد کراچی، اویس کراچی۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں قرآن اندازی ہوئی، یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام فاروق احمد اتاری بھکر۔ ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی، یا اپنا نام یا جس کا نام پیش کریں ان کو 12 ماہ تک ان کے ایڈریس پر ماہنامہ فیضان مدینہ کلر جو ہے وہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ ناظرین سے مزید سوالات۔ سوال نمبر 1، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں دن کس نے آپ کا عقیقہ کیا تھا؟ سوال نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر کا نام بتائیے۔ سوال نمبر 3، قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص فرمایا گیا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے میں کسی بھی ایک رسالے کو سننے پڑھنے کی ترغیب ہوتی ہے، اور جمعرات کو ہم اس لیے اعلان کرتے ہیں کہ ہفتہ اور اجتماع میں جو آئے ہیں وہ ان رسالوں کو خریدیں، اور کل جمعے کے دن میں بھی اس کو تقسیم کیا جائے۔ اس ہفتے جو رسالے کا اعلان ہوگا، آئیے سنتے ہیں دعائے عطار۔ قرآن شریف میں
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے بچوں کی طرح نہ چیختے چلاتے اور نہ گریا و زاری یعنی رونا دھونا فرماتے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. حوالہ مختصر سیرت رسول سوالن جوابن پیج نمبر 5. یا رب المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ مختصر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوالن جوابن پڑھ یا سن لے اسے سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما کر جنت الفردوس میں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام مرتقی والنقا، غوث اعظم امام مرتقی والنقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے غرضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے غرضا. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی
या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मरहबा 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 मरहबा। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मालूमाती खजाना है ये, आफियत का ठिकाना है ये, आ जाए सब सीख ले दीन को, नेकी की राह पे लाना है ये, नेकी की राह पे देखते रहिए मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा, देखते रहिए मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा, देखते रहिए